than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel in distress coming to save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel in distress coming to save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel in distress coming to save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel in distress coming to save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel in distress coming to save me. When I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but if I had one, it'd be bigger than yours. All of the kings had their queens on the throne. We will pop champagne and raise to the toast. Rosie's hot but a psycho, but pushing Rambo. At night she's screaming, mama, mama, mama. Gun kind of crazy, but the daisy. People say run, don't walk away. To all of the queens who are fighting alone, baby, you're not dancing on your own. Oh, no damsel. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, perkenalkan nama saya Gloria Natalita. Saya Fajar Nur Aisyah. Kami dari kelas 10 IPS 2 yang telah diberi tugas oleh Bu Siti Supriyati SPD yang bermateri koperasi. Yang pertama-tama, sejarah koperasi Indonesia. Koperasi di Indonesia bermula sekitar abad ke-20. Dan yang kebanyakan berasal dari usaha-usaha oknum yang berpenghasilan terbatas. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Arya Wirifadinaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Beliau mengadopsi sistem yang ada di Jerman, yaitu berupa koperasi kredit. dan yang kedua kami ingin menjelaskan apa itu pengertian dan tujuan Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan bertujuan dan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada karakteristik koperasi, merupakan suatu badan usaha yang diberikan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikan sebagai tujuan utama. Dan yang kedua itu beranggotakan orang ke orang. Yang ketiga beranggotakan badan hukum koperasi. Dan yang keempat kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Yang kelima gerakan ekonomi rakyat banyak dan merupakan soko guru dalam ekonomi kerakyatan. Dan yang keenam, asas kekeluargaan, berarti koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran pribadi. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, melaksanakan pendidikan koperasi. Dan yang ketujuh, melakukan kerjasama antar koperasi. Dan ada yang kelima, landasan dan asas koperasi. Koperasi berdasarkan kekeluargaan. Yang pertama, landasan ideal. Dan yang kedua, landasan struktural. Dan yang ketiga, landasan mental. Dan yang keempat, landasan operasional. Dan yang keenam ada jenis usaha koperasi. Jenis usaha koperasi dibagi menjadi 4. Jenis usaha koperasi konsumsi, produksi, serba usaha, dan simpan pinjam. Dan yang ketujuh, fungsi dan peran koperasi. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan solusinya. Dan yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai cangkurnya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan omongan kami, mohon dimaafkan. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Bye.